ha ang subay naman tawa ang kung kay tabok nang lahat ni tui subay naman ni na mania office ভাই ক্লাই যদি কেবল যদি অ্যাটাক থাকে আপনি বাবা বা আনতো কিন্তু আং খানামানি হেনগাই নরমি অফিস সবাই দেখা আবার ফটো পিছে না রাখা নাই মানো নাই তুমি আবক লক দিছি রাখো সাবো গাই লক লাগে পুলিশ তাবো কথা আছে বুম রিতো নর এফআই ক্লাইয়া নর অপরর সিনিয়া nung kiri gitu ini je Tongnai tam bini bumong Mayarani das sini ya kemno busuk bosor omai boro pusing tong nggak 3-4 bosor kayak itu bo kemno sini yang kayak saborok nih kan bo ngomong mana boleh bo jadi office no khai mana kayak oil lagi nih borok napa अब हाई ऑफिस नी जेटा एफआईआर में के एकदम बाय नेम मांगनाय ओंखाय जे बो एक्शन नाय তিনি বরক যদি গরমে যদি নরক যদি জাকার হতে গায় থিনাঙ্গো কেমন নরক অফিস হয় সবাই হয় অন্তত অফিস সবাই মানিয়া অফিস সবাই গায় বিনি অঙ্গো মানে পানিশমেন্ট নঙ্গো আলাদা মাথা নেমলে ওंखाय বা যে মানতে যত খাইবে অবত হর ফাই খাইয়া অফিস চলাকালীন খাইলে না ওंखाय অব ADC village committee area sabun abo obo ADC ni obo rajya sarkar niya o committee ni je ain tong ko sabun abo ADC ni oंखाय nung baik layoi ain tong tui kebo office dohok thenen ke ma office dohok thaide man no কোনো party nung jisa party bhan thaide office dohok thaide man office dohok thaide ও বুঝি না নাই বো বুঝে আবো অফিস যখন ট্রেন পাইবা অবকে খাস জায়গা দে হ্যাঁ ওর গোবাংমা খাস জায়গাও जों दङ তাও সরকার সায়াবলে না ওর পান্ডুয়া এডিসি ভিলেজ থাংনাই 12 তারিখ বিজেপি সমর্থক রক ওর নিজে লোকাল বড় রক এডিসি ভিলেজ কমিটি অফিসে থাঙ্গই বরক আরো যে হামলা লাইকা অবনো belai saya kok hamla klaimani aro je manui rok subai unai raka ang thangti jau unai thangnai omotui khlaioi গণতান্ত্রিক অনৈতিক তাই মনে বেআইনি ভাবে কোনো জায়গা কোনো অফিস দখল খায়নি एडिसी विलेज कमिटी जे आईन दङ ओ आईन अनुयायी इलेक्शन उंगै मानो इलेक्शन ताबुबो उंगयाखौ 2 বছর 3 বছর লাই दंखा इलेक्शन उंगानि बागै हाईकोर्टआवबो आबनो केस लायजाक हाईकोर्टनि रायथिनि फासिंनो फायनाय कमिटी इलेक्शन उंगानि बागै पिया आबोनि सकां आईननि फाताराव थांगय केरंनि फाताराव थांगय एडिसी दखल खायनायनि बागै बीजेपी नि जे बररक आईन सियावै अमहाय खायमानि साया ताई आबुक जे एडिसी विलेज कमिटी रायदानि बिसिंथि जे तंमानि आबुनि बिसिंथिखौ सामु उंनानिबो नांलाय तेकायसा कक गाय आबुक विलेज कमिटी उंमानि यागुलो साबो पाइनाय साबो पाइया आबोनो बिसिंथि खायसे तेउसा विलेज कमिटी नि जे बिनि जे कमिटी चंगजागानो ओ कमिटी रखे सामु तांकिनाय फिया विलेज कमिटी नि निर्वाचन उंगसा एडिसी हाफांनि रायदा बाय विलेज कमिटी जे रायदा तंगनि रायदानि बिसिंथि ताबुक जे मनिटरिंग बा नमिनेटेड जे कमिटी तंगनि ओ कमिटी नि बिसिंनो सामु तांजागैबो दंगो मा तांजागनाय और जे विलेज कमिटी नि जे रायदा तंगनि अब विलेज कमिटी एडिसी एरिया नि बिसिंगनो आबनो नांजागै दंगो आबो इनफोर्स आबो सामु नांगै दंगो ओ आईन चालू दंगो ओ आईन न राज्य सरकार मानियावै ओ आईन न
নলিয়াওই ও আইননি বিসিঙ্গ তংয়াওই যদি চিনি সাকাবো চিনি বরংনি সাকাবো এডিসি বরংনি সাকাবো